অনন্তপুর নব উদয় সংঘের পরিচালনায় শ্রী শ্রী শীতলা মায়ের আরাধনায় আপনাদের জানাই প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। টিকে মিউজিক একটি ধামাকাদার ভাইব্রেশন বেস শুরু করতে চলেছে। এখানে যারা হার্ট দুর্বল পেশেন্ট আছেন তারা দয়া করে বাড়ি চলে যান, কেননা কিছু হয়ে গেলে আমরা কিন্তু দায় থাকব না। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार डीजे अपने टाइम पर बंद कर दिया जाएगा और ज्यादा देर तक नहीं बजाया जाए। डीजे के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करें और ना ही डीजे ऑपरेटर और डीजे मालिक के साथ कोई बदसलूकी करें। हम आप लोगों के मनोरंजन के लिए ही आए हैं। इस इलाके का एक ही टाइगर है, जब वो आता है छा जाता है। एडिटिंग बाय तुहिन, क्रिएशन बाय অনন্তপুর শেখ। অনন্তপুর নব উদয় সংঘের পরিচালনায় डीजे शुभदीप रीमिक्स। एडिटिंग बाय तुहिन, क्रिएशन बाय অনন্তপুর শেখ। एडिटिंग बाय तुहिन, क्रिएशन बाय অনন্তপুর শেখ। डीजे शुभदीप रीमिक्स। অনন্তপুর নব উদয় সংঘের পরিচালনায় টিকে মিউজিক एडिटिंग बाय तुहिन, क्रिएशन बाय অনন্তপুর শেখ।